कोस्टल पोलिसाचे कडेन येयल्ले ते कित्याक लागून येयला तुमी? बेजिकली आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आमच्या मुर्मुगांत जो इन्सिडंट जाल्लो जी बोट हांगा येयलेली नुसी नलिनी ताका आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जावपाक येवपाक 1 वर्स जालें आनी तेणें जेन्ना ती बोट हांगा येयलेली तेन्ना तेंच्यांनी ते बोटीक लागून आख्खी गोंयकारांची स्पेशली आमची मुर्मुगांव लोकांची वास्को दोना पावला हे सगळे कोस्टल बेल्टाचे लोकांची लायफ डेंजरान घातलेली कित्याक जेन्ना ती बोट हाडली कित्याक हिस्ट्री तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी बोट स्टार्टींग पाकिस्तानानसून कशी येयली ती मागीर कोचीन उरली कोचीन थंयसर त्या बोटीक उजो लागलो आनी थंयसर ते इंजीन बीन आसले सगळे लासले तेजे भितर एक मनीसूय थंयसर पिड्ड्यार जालो आनी तेज्या उपरांत कोचीनच्या जेन्ना ती पोर्टान भितर सरपाक सोदताले जाल्यार तेंच्या हायकोर्टान तांकां रिजेक्ट केलें बाबा हांगा घेवंक शकना म्हणून आमी आनी ताका परमिशन दिवनासले कोचीन हायकोर्टान आनी तेन्ना तांकां परमिशन थंय दिवना म्हणून ती बोट कोचीसून टो करून मुर्मा गोवा पोर्टान हाडली. आतां कोचीनसून टो करून इतले मदीं पोर्ट येता तरी आसून ती मुर्मा गोवा पोर्टान येयली हेजे फाटल्यान तांकां परमिशन दिलें कोणेन भितर मुर्मा गोवा पोर्टान येवपाक जी इतली डेंजर जी भितर नाफ्ता आसा 2300 टन्स नाफ्ता कॅरी करताली विदावट इंजीन तेजेर एक मनीस ना अनमॅनशीप म्हणटाले ताका आमी एक मनीस नासलो आनी ती हांगा येयली हांगरसून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना ते तुफान येयलें तें ड्रिफ्ट जावन ती राजभवना कडेन गेली गव्हर्नराच्या घरा कडेन व्हडलो बोवाळ जालो नॅशनल न्यूज जाली सो अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता खूब दूख दिसता कित्याक बाबा हेज्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड आसा ही बोट हाडपाक कोण तरी एक मनीस आसतलो मास्टर मायंड हेज्या फाटल्यान सो हो मनीस कोण हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा ताका बोटीक मुर्मा गोवा पोर्टान येवपाक परमिशन दिलें कोणेन हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा कित्याक हांव पुलिसांक शाबासकी दिता कित्याक पुलिसान बरें काम केलेलें आसा हेजेर नुसी नलिनीचेर आनी ते ओनराचेर केस रजिस्टर केली आसा बट हांव ओनराक करात कित्याक तो तितलोच गिल्टी आसा बट ओनराक सांग तूं म्हाका ओनराचेर केस गिल्टी केली कित्याक तो ओनर त्या बोटीचो ना तेणेन काय जबरदस्ती बोट हांगा हाडून नासली हांगाच बोट हाडपाक तेणेन परमिशन घेतलेलें सो हे परमिशन दिलें कोणेन सो हेज्या फाटल्यान परमिशन दिवपाक फक्त जो रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा तो MPT चेअरमॅन आसा आनी जर हेज्या फाटल्यान MPT चेअरमॅनाक जो आमचे गोंयचे जे पोर्ट ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी परमिशन दिल्या म्हणून ती बोट हांगा पावली आनी हेज्या फाटल्यान मास्टर मायंड आमकां कळोंक जाय कोण आसा तो बाबा कोणेन तरी बोट हाडूंक जाय खंयच्या तरी इंट्रस्टान कित्याक हांगा काय नाफ्ताचो कसलो बिजनस ना हांगा काय नाफ्ता देंवय ना हांगा देंवोवपाक स्टोर करपाचे आमचे कडेन तितली कॅपेसिटी ना हांगा सो हेज्या फाटल्यान जेन्ना येयला जाल्यार तुमकां सगळ्यांक उगडास येता आसतलो जो हांगालो स्थानीक आमदार आसा मिलिंद नाईक जो मिनिस्टर आसा तेणें एक स्टेटमेंट केलेलो कित्याक भितर नाफ्ता ना भितर स्लच आसा म्हणून सो हेज्या वयरसून कळटा की जो मास्टर मायंड आसा ही बोट हाडपाक हेज्या फाटल्यान स्वताच्या स्वार्थाक लागून फायदो करपाक कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा कार्बन काणकोणची ती कंपनी आसा सो ती कंपनी सुद्दां भितर इनवॉल्ड आसलेली सो आमकां हे सगळ्यांक खबर आसा भितरले आनी जेन्ना आमी आमचें डेलिगेशन घेवन आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत आनी हांव आनी आमचे काँग्रेसीचें डेलिगेशन घेवन आमी जेन्ना CMाक मेळ्ळे डॉक्टर प्रमोद सावंताक जाल्यार प्रमोद सावंतान आमकां एश्युअर केलेलें कित्याक सद्या आमी बोट काडुया भितरलो नाफ्ता काडुया सद्या बोट काडुया आपूण तुमकां 100% विश्वास दिता जसो नाफ्ता थंयसरलो काडलो बोट एकदाची फ्लोट केली ते आमी पयली केस घालतले क्रिमिनल केस घालतले चेअरमॅनाचेर म्हणून आयज पर्यंत जे CMान उतार दिले ते आयज पर्यंत जावना कित्याक तेणें घालूं ना कित्याक तेजेर जर केस घातली जाल्यार तेजो कलीग जो कॅबिनेट कलीग आसा मिलिंद नायक तो एक्सपोज जाता म्हणून आजून पर्यंत तेच्या लागून केस घालून सो हेंकां प्रोटेक्ट केलें आसा तुमकां दिसना हांव जनतेक विचारपाक सोदता गोंयच्या तुमकां दिसना की आमकां फायंड आवट करूंक जाय पुलिसांनी बाबा ती बोट हाडपाक परमिशन दिलें कोणें MPTन दिलें चेअरमॅनान दिलें जाल्यार आमच्या पोर्टान गोवा पोर्ट ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी दिले सो हेंचेरूय इन्क्वायरी जावंक जातली जे बोटीक मशीन इंजीन ना तेजेर एक मनीस ना ताका टो करून हाडपाक तुमी दिले कित्याक हे काय परमिशन दिवपा ना हेज्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड आसा मिलिंद नायक तेज्या लागून तांकां फोर्सफुली ते परमिशन दिवचें पडलें सो हांवें पुलिसांक रिक्वेस्ट केला की हेजेरूय डिटेलान इन्क्वायरी जावपाची आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना ती बोट हांगा येयल्या उपरांत ती कितलेशेच दीस जाले हांगा आसलेली तूं भायर गेली मागीर परत हाडली तेजे भितरलो नाफ्ता काडलो आतां व्हडलो प्रश्न येता हेज्या भितरलो जो नाफ्ता आसलेलो 2300 टन तो नाफ्ता गेलो खंय जेन्ना गणेश बेंजो प्लास्टान स्टोर केलो जेन्ना स्वता स्थानीक आमदारान चॅलेंज केलें कित्याक आपूण MPTचेर मोर्चा व्हरतलो म्हणून तेणें ना मोर्चा व्हरोना कांय करूं ना मोर्चा व्हरोना कांयच करूं ना आनी तेजे उपरांत जी नाफ्ता आसा ती नाफ्ता गेली खंय कित्याक जशें आयकपाक येता की नाफ्ता हांगसून ती दुबय गेली म्हणून जी बोट येयली ती दुबय पावली म्हणून सो ती दुबय पावल्यार ताचो पेमेंट कोणाक जाला ओनराक जाला गोवा गव्हर्मेंटाक जाला सेंट्रल गव्हर्मेंटाक जाला काय MPTक जाला हेजेरूय आजून पर्यंत क्लियरन्स ना तेज्या उपरांत सेकंड जी बोट हांगा आसलेली ती बोट आतां स्क्रॅप जाल्लेली आसा तो बोटीक हांगासून भायर वयपाक परमिशन दिलें कोणेन स्क्रॅप करपाक
आणि तेजे पयशे गेले कोणाक स्क्रॅप केलेले कितलेशे कोठ्यांनी ती बोट स्क्रॅप केलेली आसा सो तेजे पयशे कोणाक गेले ओनराक गेले कित्याक ओनर इज द ओनर ऑफ दॅट शीप सो पयशे ओनराक गेले गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंटाक गेले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गेले ते एमपीटीक गेले हेजेरूय अजून पर्यंत काही क्लियर सांगलेले ना सो आमी डिमांड केलेले आसा आमच्या कंप्लेनीन की हेजेर टोटल इन्क्वायरी जावपाची अमोनियाचे आमचे नाफ्ताचे जी सेल केला ते पयशे कोणाक गेले जी आमची बोट असली नुसी नलिनी ती जी स्क्रॅप केला त्याचे पयशे कोणाक गेलेले आसा आनी हेच्या फाटल्यान जो मास्टर माइंड आसा आनी जो चेअरमॅन आसा आनी गोवा पोर्ट्स आसा हेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी डिमांड केलेली आसा